jigi sama masa angan jigi ke ala ye ala manu fatanya bi mina gi sege yi jigi ke ala ye ala manu ali balima o baby bila yi jigi ke ala ye ala manu kate umu sangare ko ngana yere fanga nyani ko man jigi ke ala ye ala manu fataru jigi ye jonye yati melu jigi ye jonye kolo kolo jigi ye jonye jigi ye ala kani jigi ke tubabu yo boy koro tubabu maine egi jigi ke arabu yo boy koro arabu maine nani jigi ke ala yo te jigi tiye nani no flow foi beka. Sali internet malio manden kaw kori basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jilena o bela jilen folendo biga kala be kala ya danye ambe nyogombolo dande do manden kaw ka soldat no ye ras 24 lensi ga soldat fitini ga soldat fitini manden bela jilen ga soldat fitini kam manden kaw bela jilen fo e perni malinga famille internationalement obedien yoro kaw fo ka walmando fo limini dantala kam malium bela jilen fo katla ka afrikom bela jilen fo fo limini dantala ando na kene kono kadala ambe vakasi konana ko ka noko ko mi ka gelen chogomi anana anga analyse anana anye foya abe be jonde ma te be jonde ma anga papa kama tunola anye min famia min banku nan kanche malini Côte d'Ivoire ni nyogonche ambe nan ta foya nda nyore fode ambia malio manden kaw fo ka walmando foli mini dantala krengre nyana les soldats invisibles obedien yoro kaw fo ka walmando foli mini dantala e ne misasiye kala se soldat invisible bela jelena munu be TikTok ka munu be Facebook ka malinga ka litite fanani bananite réclamation chamambe ka ke mo be kana kanu nyefanya na ka foko ko mo do be kata du ka ku fanu banani otanga litide munu be TikTok ka munu be yanfe menebe munu ndo TikTok ka ni nu be kuma rute mo fanani te mo banande surtout ka bi manden kaw yereka mama be ka maniga ka idéologie defa imanga ka batigi ka wa imanga ka fanani imanga ka banani oyi jenyogode oyi barake nyogode oyi jenyogode oyi ga barake nyogode ni masika ka tigi ka video tigi ka publier imanga ka blatigi la ni masika tigi defa imanga ka blatigi la de manden ka bi yororo mama be ka link sika idéologie de defa on manga ka tigi kele awa on manga ka tigi fana banani domina na video min kena ma be ema teme video ina parce que antia mo ko la jamana in tora mo ko de kono on tia ka fo mado kadi e tableau do kadi e on te tableau ko la on be jamana ko de la links qualité te tableau ko la on be jamana ko de la ante dine contour la mais ko jugu mi be dine ko na mbo kele ante kertienya contour la ko jugu mi be kertienya ko na mbo kele ante bamananya contour la ko jugu mi be bamananya ko na ambo de kele ante islamia contour la ko jugu mi be islamia ko na ambo de kele ante farafinya contour la ko jugu mi be farafinya kono ambo de kele anga kele ndindi anga kelete ebe islamia ibega siga fanye kafiru yambu jatia me kojugu mi be islamia kono ni imamu de beka ke ni kramo de beka ke ndarge fo itambalo kele ladi domina no video kera na mambe ijimi sirafe temeni senfly video beti siga dia mo be onyere be video do ke haram manda nyire kunye onyere be kuma do fo haram manda nye me muna amba fo parce que jamana ko de do ante mo kola ni mo ko de do ambe segana nzigi kana do ma jamu yawo kana do sangoro tani daeke de balaga mali da nyogo sangoro tadi do katu nyogo ko tendoro mali mbe tugi no fede ay tiga hakilna yere fam lengi tiga hakilna ni ndem mo ko te ngamande ngaw damani nyogo je ka foko misali ala ne ka boka bawninga fanani ka banini ko parce que bawninga e kodo ke amabe est ce que ne be lengi tiga idéologie de no fe anta no fe mais c'est très clair obe sega nyogo soro litiwere la obe fam mais lenk siga idéologie kona lenk siga kele konana aka video kela fenfembe nube ka defa au kango respecter komi be ka respecter chogomi krengre nyana mbe munu ndonde be soldat invisible munu ndonde nkambo oludema chama mbe invisible do anu te nyogondo mais na ya soro be ka lenk siga idéologie la bara problème tala mais tisiga bi lenk siga idéologie partager le kela wiye mamunu nye ino olude fa kele bakele nye etisigo mo kele ma chama dana kangar danyede matama fana be lenk siga imagine taka barake na me orke iteka manga famille de famille o imagine be réseaux sociaux fantan nani bela jelena na kadiya ka do google kono iba taper iba soro yorobe donc on ka litier jamana ko de mo côté domina
ani conviction min mana bo ani argument min bana bo ele be analyse kaka na ma be ma ya banende mais on tia mo ko la nambe ya mo ko de la antarge bi tan soro ni yoro la de antia mo ko la antia dine contour la antia frafinya contour la antia farajia contour la antia arabia contour la mais ke wale min be ke sababu e kan dambe nanga horonya nanga jamana sagiko ha ambo kele kede o kele kele ambulo wajibi de awanti ka mo si fana banani ambe lenksi e fana ni de ka e banani de ka conviction do de bala na be no nyefo pour que anga siga bara kene ka hakili man soro ka jamana ilajo ninde do e naw nana o kofe ka fa obo hakilnata naw ta kera de kata bi mo ka kata mo fanu banani ambe munundo mbado nebe munundo nunu be kuma TikTok ka olu tesiga ke ite ma fana ni ite mo banani parce que olu convaincre ni lenksi hakilna yeke chogomina ite siga ke donc fanani be yoro neni yere imana ijie yoro argumentanya de do kana siga feu har na soro sije de be ka bo da kono o ya ka connaissance be de bana kuma ta bolo sije ta bolo anga sije o maba jamana joina akuma te ba jamana njo chogo nyuma a foli yere te bamba sikala te ba masiga argument kana ba masiga kodon kana ba foki take ifa beta e ba beta e koro beta etmana e mo mo kalte suye okura argumenti bolo okura ibe ka idolosi do de imagita ka daika hakina do de imagita ka daika me otika kele o imagire te ka labara o de do ni ayamba ka imamu kele ambeka moru kele idugole be islamia de briefing kofe bara min kanga ke toko ke ibe ka profiter mola e fana te sika ke ka fo ebe malinka de defa katila ka bo malinka ka video kala do be ube malinka ka modo be abeka malinka ka idologie de defa tien defa katila ka to fana bane na te passer de est-ce que yando ya itandoye ini mado be si oti doye ini doyro ka jawte nyogondo i doye de en fem bia machite malinga do kerengere yana nere ta don ta fa don ta ba don ta couleur do iba me chuko me ne ba me tende ibe image munu nyi ibe vocal munu ye ne yere ba tende mais ne la so ka ne la convaincu ka tien de ira ne la ka horonya de ira ne la ka dambe de ira ne la so yere ye o de nyogonte kananata awan neni argumentanya di manden kan fem be na obe TikTok ka na obe Facebook ka fanani banani ni aye soldat la malinga ka soldat te har na soro malinga ka image de babolo har na soro be ka malinga ka image de partager otando e c'est clair otando e de siga ga bola de otando e de bebe siga ke malinga famille te fanani ki ante banani ke mambe bo ki goshi chokola minye manden ka ya goshi die ode ato biambe o nanti nyanta ke fanani banani awnya te fanani kele ni banani kele o ye réseaux sociaux sanfé munu ya damina awnya Facebook sanfé awnya tula ya barka de bula barka tula o ay fanani banani ayo bo awsena ayo bla o kana tabbi muso ka ku fanani ari ay kuma min fo be ay beka kojugu min ke o kojugu de taika argumenter kala son kala convaincu o be fam ka soro afate abata fay munde kila bay munde kila papa face en face minyake o kele chogola ni ba kele chogola afato ya bato yensa chai mansa nunu to yensa cheuchi muso ni ba ya sigilendo kasa masa beta foria dande donsa eni ne dedo ambe jeni kilende generation kele ne fay munde ke ne bay munde ke fay munde ke bay munde ke ila gosil de masia mabi tlena ene munne ka eto ne kada bi e baka donc ne desera ela fokati ba de gauche fokati fa de gauche ko dombali ya de otan galiti on galiti de kojugu na be ka ke ambi kele chogola kele chogomi ibisiga famu ka fo ninte faso jowa ni faso chiedi anga kele ninde manden ko bela jelen folendo ambe nyogombolo surtout kerengere yana invisible ango invisible an yu do lenksi de nofe comme ambe lenksi mi nofe c'est pour cela que invisible bela jelen ka bonya banyoro la bela jelen folendo manden ka wu ayo tloma jonde kerengere yana nya ba sibene na chogomi Facebook sanfe aya nintle flame konana nka fo suro gouvernement bora yuka communiquer kera ninde yankuma wati wa ninde ya to fana ambesiga boka kuma mi ni male unkanga me ni ivoire unkanga me ni jamana were mo unkanga me o kuma inte dogo de onye manden kaw ya onye male onye on be vi mali kono on bara juru tigara mali de kono awani mali te foiti ante foi toy mimbe na mali ndafiranye o tayira asimu be atende no de fungo ne tay jamana ko de ne ka papati asimu kola
an minnu bɛ Assimi ko la o y'aw kungo ye mais min kɛra tiɲɛ an b'a bange bi ani Ivoirien ni ɲɔgɔn cɛ i kana da ka fana ni banna ni yɛrɛ i b'an jɔlen sɔrɔ u ɲɛ Mali ɲɛ anw de ta ye Ivoirien y'u ta de aw y'a ye ko 49 soldats k'u ye avion ta ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔ i nana jigi waati min na a nana ka dɔn k'a fɔ k'u nana avion min na avion personnalité avion passager de don ni passagers de nana ɲɔgɔn fɛ i nalen kɔfɛ ɲɔgɔn fɛ douanier a y'u ka passeport contrôler passeport yelen kɔfɛ mun de yera passeport kɔnɔ k'a fɔ ko Ivoirien de don parce que Ivoire passeport de b'u bolo ni Ivoire passeport b'u bolo Ivoirien tɛ Ivoirien de don i y'o sɔrɔ cogo di anw t'o dɔn anw t'o ɲini k'o dɔn anw mago papagatɔ la Ivoirien de don parce que Ivoire papier de b'u bolo Ivoire sɛbɛn de b'u bolo n'o ma bɛn min ma i bɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ o kɛlen de don Ivoirien de don dɛ an bɛ da kuma in kɔnɔ min bɛ ka fɔ o ka di e ye mais min bɛ na ɲɛfɛ est-ce que o bɛ diya i ye wa o de ye tiɲɛ ye Ivoirien de don i ɲininkara yala est-ce que ordre de mission b'aw bolo wa min y'u bolo o kɛra fɔ ye awa papier wɛrɛ ma y'u bolo min yɛrɛ sɛbɛn fana kɔnɔ mécanicien de don wa n'o y'anw ka baara ou bien menuisier de don wa ou bien café wulaw de don wa ou bien mun wɛrɛ de don wa o bɛɛ yer'u ka baara kɔnɔ ni si tɛ problème ye problème ma yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye i ni tenue de donna avion kɔnɔ i ni tenue in donna avion kɔnɔ jamana jumɛn de kan pisi jumɛn de kan avion jumɛn de kɔnɔ compagnie jumɛn n de nana n'u ye Mali kɔnɔ o dɔnnen don dɛ o dogolen tɛ dɛ i ye avion ta Côte d'Ivoire de Ivoire kelen o de ka passeport b'u kun compagnie min nan'u bila Mali kɔnɔ o ye Ivoirien ka compagnie dɔ de ye o de nana n'u ye Mali kɔnɔ n'aw nana nin kɛcogo la fɛn min ye mission kan k'aw yamaruya sɛbɛn minnu na o sɛbɛn min yɛrɛ aw bolo o ye fɔ ye fɔlɔ o ye kataba banani ye o parce que n'o kɛra fɔ ye kuma t'aw bolo o ye kelen ye a dɔnna k'a dɔn fana jamana jumɛn de den y'aw ye anw bɛ bɔ nin jamana in de la n'o y'an sigiɲɔgɔnw ye n'o ye Ivoirien ye d'accord an ka état y'u ka recherche kɛ ka ban i ye weleli kɛ Côte d'Ivoire weleli kɛlen kɔfɛ ka Alassane ninnu wele ka gouvernement wele ka tila ko olu ka ɲamariya kɔnɔna na i ma maa kelen bila ka na nin waati in kɔnɔ ka bɔ Côte d'Ivoire n'o ye soldat ye n'o ye sɔrɔdasi kelen ye ko a kana jigin Mali kɔnɔ d'accord i ko ko problème t'a la i tila ka communication passer a bɛ se ka k'u bolo fili ye yala i bɛna segin kɔ wa fo ka se su fɛ journal min kan ka kɛ fo ka se o waati la olu yɛrɛ ko k'olu ma mɔgɔ ci i ma mɔgɔ bila ka na bon i ma mɔgɔ ci i ma mɔgɔ bila ka na mais passeport mun yer'u bolo jamana jumɛn de passeport don o ye Ivoire passeport de ye dɛ hali n'o ma bɛn Ivoirien ma aw de ka passeport b'u bolo a kɛra yurugu ye o a kɛra tiɲɛ ye o anw ka papaga ma tunu passeport mun yer'u bolo o de y'a to an bɛ ka kuma k'a fɔ Ivoirien de don passeport mun yer'u bolo n'u nana jigin an ka jamana kan nin kɛcogo la maa bi naani ni kɔnɔntɔn o tɛ jigin Côte d'Ivoire avion so la aéroport la don si k'a fɔ k'u t'u bolo fila siri ko ka t'u datugu fɔlɔ a tɛ kɛ Côte d'Ivoire a tɛ kɛ diɲɛ jamana si la sɔrɔsiw ka tugu ɲɔgɔn kɔ ta nin kɛcogo la maa bi naani ni kɔnɔntɔn c'est à dire o aéroport tɛ diɲɛ kɔnɔ o avion so tɛ diɲɛ kɔnɔ o pisi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko sɔrɔdasiw ka jigin o dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ contrôleur ma ka baara kɛ ka se k'a dɔn mun de y'a to aw nana est-ce que ordre de mission b'aw bolo wa problème kɛra yɔrɔ min na k'a kɛra o de ye nali ma tiɲɛ dɛ min kɛra ko yɛrɛ juguman yɔrɔ ye yamaruya min kan ka ta sɛbɛn min kan ka ta ka d'u ma o sɛbɛn de t'u bolo n darigɛ an ɲamalenw ɲɛ dɛ o sɛbɛn t'u bolo dɛ bon n'o sɛbɛn t'u bolo sisan mun de don jɔn de ye passeport ninnu dilan k'a di ninnu ma fɔlɔ o ye kelen ye o tigi kan ka ɲini fɔlɔ k'a dɔn min ye passeport dilan hali n'a sɔrɔ Ivoirien m'u bila ka na mais Ivoire passeport de b'u bolo o ɲininkali bɛ kɛ o ɲɛ kan ka dɔn jamana jumɛn de ye Ivoire passeport c'est-à-dire ka trafiquer nin kɛcogo la ka sina k'a di nin soldat ninnu ma k'a fɔ ko a ye na Mali kɔnɔ o ye passeport sɔrɔ aw nana mais aw nana contexte jumɛn de kɔnɔ fɔlɔ aw nana ɲamarikan jumɛn de b'aw bolo ko ɲamarikan aw kan ka jigin Mali kɔnɔ nin waati in kɔnɔ mission jumɛn de b'aw bolo aw na kun ye ka baara jumɛn de ko état ye communiqué min kɛ explication kelen t'u bolo i ye min ɲɛfɔ aw ɲɛna i ye min fɔ Mali état na ɲɛna n'a y'a sɔrɔ i y'a fɔ Mali état ɲɛna n'a y'a sɔrɔ i y'a fɔ Mali gouvernement ɲɛna
il m'o fɔ anw ɲɛ dɛ journal kɔnɔ dɛ il m'o fɔ anw ɲɛ dɛ i ko sɛbɛn ma y'aw bolo sɛbɛn min yɛrɛ aw bolo fɔlɔ o sɛbɛn ye foyi filanan passeport min b'aw bolo aw bɔra jamana dɔ de la o jamana ɲɛmaw ɲininkara ministrew ɲininkara aw ka sécurité d'état ɲininkara i ko a olu ma maasi bila kana wa ma maasi fana ɲamariya ko kana jigin Mali kɔnɔ ni mama in kɔnɔ i ma mɔgɔ si ci i b'a dɔn bɛ mun mankan de kɛ aw bɛ wuli ka o yoti ka taa yɔrɔ jumɛn aw kan ka ɲini de passeport ninnu dira ninnu ma cogo jumɛn de la aw kan ka nin de ɲɛɲini mais k'a fɔ aw bɛ bɔ ka bu ni bɛɛ kɛ a tɛ passé dɛ an tɛ sera ci sin ye réseau in sanfɛ yan non maasi ma réseau in dilan a dilanna kafifinw de bolo farajiw de bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau in sanfɛ nin kɛcogo de la Mali sɔrɔdasi joli bɛ wuli nin kɛcogo la ka taa jigin Côte d'Ivoire n'a bɛ ɲɛnabɔ nin kɛcogo la a balaw tun bɛ tɛmɛ nin kɛcogo in na kɛwɛrɛ tun bɛ y'a kɔnɔ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye aw ka passeportw de yera jamana min passport yera o ye Côte d'Ivoire de n'aw ka passeportw yera aw ko cogo di a tɛ taa Ivoire tɔgɔ fɔli kɔnkɔ ni min sera i mana sera cogo cogo i mana boli cogo cogo i tɛ taa k'i bɔbɔra tɔ passport yelen de y'aw tɔgɔ de y'a la ni Sénégal passport de tun yer'u bolo an tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ an tɛ baga Côte d'Ivoire ma ou bien ni Burkina ta dun yer'u bolo an tɛ Alassane accusé mais an bɛ Alassane accusé mun de la parce que ale de ka jamana passeport yer'u bolo o tɛ taa Alassane tɔgɔ kɔ n'o man di Ivoirien ɲɛ o fɔli ye wajibi de ye dɛ o fɔli ye wajibi de ye dɛ o tɛ k'a fɔ an bɛ ka Alassane nɛnɛ an bɛ ka dɔgɔya o tɛ dɛ k'a fɔ Alassane b'an contrôle la t'an contrôle la o tɛ dɛ mais diɲɛ jamana si ka passeport tɛ ye criminel bolo o criminel kelen n'a ma ɲininka a da dɔ kan na n'a ma ɲininka a kuma kan na a tɛ yen aw ko de sisan an ka fɛɛrɛ ɲini parce que aw ka passeport yer'u bolo o kama an kana bɔ ka Alassane accusé n'an ma Alassane accusé an bɛ taa jɔn de accusé an bɛ taa bi jɔn de kan an bɛ taa bi jɔn de kan an t'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ninnu bɔra ka bɔ Côte d'Ivoire ka se ka Mali sɔrɔ mais ninnu donna avion kɔnɔ yɔrɔ jumɛn Côte d'Ivoire de don ni Ivoirien ko k'u t'a kalama kalabantiya de don n'u k'u t'a kalama jahiliya de don i b'a kalama i ni teni jiginna Mali kɔnɔ cogo min i m'u habillé avion kɔnɔ o kɛcogo la dɛ y'u habillé de avant k'i ka avion ta i ni teni de nana ka tila ka don avion kɔnɔ ka fara passagers ka jigin ko bɛ n kɔnɔ o ko tɛ n kɔnɔ mais aw n'a cogo de ma bɛn aw nana ni kan min ye kan kelen ma sɔrɔ aw bolo kumakan kelen ma sɔrɔ aw bolo ko an k'an daminɛ ka sigi ko parce que Asimu man di ne bɛ ka Asimu kɛlɛ n ka hakɛ de nɔfɛ de hali ni nin video in tɛmɛna sini n bɛna sigi Asimu kamaya k'a dasi papaga tɛ bɔ a la mais ni tiɲɛ nana jamana ko la an k'a fɔ o de ɲɔgɔnna tɛ i ye avion ta Côte d'Ivoire min Ivoire avion de nana n'u ye o avion min nana n'u ye o compagnie kan ka ɲininka parce que avion tɛ wuli Côte d'Ivoire bada k'a sɔrɔ fɛn min ye message ye ani kunnafoni bɛɛ lajɛlen ye k'a ci kana Mali rapport la hali don min na ni accident kɛra accident kɛlen kɔfɛ mun de bɛ yen papier de bɛ lajɛ o maa joli de tun bɛ avion kɔnɔ passeport minnu b'a bolo assistance de b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ o données ninnu bɛ transférer kana Malienw de ma ka se k'a dɔn ni maa hakɛ bɛ na i bɛ nin volume in kɔnɔ a numéro ye nin ye a numéro ye nin ye nka i farala passagers de ka kana ni maa hakɛ min farala passagers la kana ni yɛrɛ interdit de mondialement a tɛ kɛ yɛrɛ sɔrɔdasi maa 49 o tɛ se ka fara passagers ka teni to olu kan na hali n'a sɔrɔ ko t'i kɔnɔ an b'a ŋaniya de k'a fɔ ko de b'u kɔnɔ dɛ an b'o de fɔ dɛ awa passagers minnu yɛrɛ sɔnna ninnu ka dɔn est-ce que ninnu tun bɛ dɔn waati min na passagers ma bɔ a kalama k'a fɔ ko nin bɛɛ ye tenitigi de ye est-ce que droit la ninnu kan ka dɔn nin kɛcogo la i man kan ka dɔn diɲɛ yamarikan foyi tɛ yen ninnu nana kɛcogo min na ka fara passagers kan avion kɔnɔ maa 49 aw ni passagers ka ɲagami ɲɔgɔn na fo ka jigin Mali pisi sanfɛ ko Mali autorité t'o kalama n'aw m'a kɛ complice ye aw y'a kɛ mun de ya sinon avion wɛrɛ bɛ yen aw kan ka min ta ka na o oui maa dɔ b'a faamuya k'a fɔ ko kojugu de kelen t'u kɔnɔ k'o de y'a to i nana jigin an ka aéroport international la non o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye ni kojugu kelen t'u kɔnɔ ne m'a fɔ a b'u kɔnɔ dɛ mais kuma bɛ contexte min kɔnɔ ne bɛ n ka analyse kɛ ka bɛn n'o de ye ni kojugu yɛrɛ kelen t'u kɔnɔ munna olu nana papier min y'olu bolo o kɛra nkalon ye munna i nana an ka tila ka Ivoiriens wele k'u ɲininka olu ko non anw t'u dɔn a b'an t'u bɔ yɔrɔ dɔn or que i bɔra Côte d'Ivoire de ye nkalon tigɛ fɔlɔ faamaw ye nkalon de tigɛ Ivoire faamaw ye nkalon de tigɛ o yɔrɔ la yan'aw ka Asimu ka question jaabi fɔlɔ aw tun kan k'a lajɛ de compagnie fɛn fɛn bɛ Ivoire kɔnɔ k'a lajɛ
donc aw ka campagne konana joni de tara sorasi joli de tara sorasi joli de ye vol ta campagne jumeni campagne jumende la ni de kanga nyanyini o mais olu mo nyanyini o olu ko non amma mo black kana anga nyamariya konana on tado mo na so mununo bon ni ma hakebe mali kono adona kafo ivari passeport de bubolo Côte d'Ivoire passeport de bubolo aba fe de anga ivari umbere bere oui no ani ivari be eski nyogo ndarige be de biga dugu kolo kanko ante nyogo nege ko ante sira chesinye ambo go fo de jamana cité on be sira minye de bonya de banni beche de o jamana te min be na mana ko ni molo baliya ke on malien de una ni nyemo o tesu ka responsabilité ta on banga responsabilité har na sur malien be de be vi Côte d'Ivoire ante nyogo nege femin te be ivari umma o kelen de kera auna femin te ku ivari una o kelen de kera auna ni ivari on ko ivari to te fo e ngalon de to be fo ka dala passeport de so bolo ivari passeport de so bolo ye jamana min denyo de passeport bi bolo mali o mega kuleni mali passeport e bi kunjumende la parce que anyi mali onde c'est pour cela que mega kuleni mali passeport e bi comme ko bala kadama ni nunu sorla ni nke chogola nunna na nuka famo yere sirana amma mochi o kuma banewa amma mochi me passeport ko ni sorla passeport min sorla o de sika do ivoire na passeport min sorla awa sika do na ivoire jumende la oye ivari gouvernement de amma foko peuple de amba ko de peuple munum be bokka mana kanfo anga tie fo nango kambe sigi nyo ya lambe tie de banga ni nyogonche ambe tie de banga ni nyogonche de ante sira ivari unye de jamana cité ambe sira minye de ambe nyogo musala hadi aha awni munum be nyogo bere oye sigi c'est dire oye sigi reke chogodi ambe balma may ambe nyogo musala ko dola menni musala ateni na de nanku maku ye criminelu fanay amanga lon tigede parce que nyamaria tout bolo abisika ke criminelu yeke ni koko fora nununa ni ma binna ni kononto ina ka fo awni ni de bolo na ona ka kureta te ke har na ya so kureta keli yerete jonde biso go bali mo ci te so go bali o parce que aw don chogo na ona chogo o de kera problème yi aw don chogo na ona chogo ana aw bora yoro min na fana aw bora dugu kolo min ka aw yere dugu kolo min yere sebe ba bolo jamana min yere sebe ba bolo katla ko jamana président wele katla ko gouverneur wele katla ka sidiri au ministre de la sécurité wele o kafo ale ka nyamariya kono ale ma ivoirien sorasi kelen black kana mali kono aw ba vanga munde ka zigi ka foko mo munu min na ko black ata ni asimu yo kya mbe munde fo mo folo mbe bo ene redi kaira la kafo ay kurumali ya bara deke ni tiene na baden fentel ni tuma communiquer ke antena ni yoro info mais yo communiquer ke mais munde ba kofe on todo fere be banga kofe minte ni bela jelenye mais vare un coup yere saisi e coup yere saisi c'est très important na ko be kuma aw kanga uka fama de kele aw kanga la san de kele be kayira la passeport munu nyera numbolo anga sege mami ba ministre mi passeport ko kuna akasega nyedo nunu ivar passeport soro chugo minde aw kanga tawo de nyanyini sisa me aw moto nyanyini aw bena ka foko no ko ni beta ni contrat werebe ngo contrat bena sere de contrat bena papier de do fembe bena nyamaria de kono har na soro misima mo de do ko bebe na nyamaria de kono sebendo de kanga soro bolo mumbu nyamaria ka do mumbu nyamaria ka mo do a remplacer mais ni malio nye jogo wele nununa jogo kolon fen wele nununa kanga wele nununa awani male unko ko Alassane ye tidiri ka foko ko assassin de do o kuma ntengalo nyara ma foko mali eta ya fode am mo fode ka fo mali eta ko Alassane ya assassin ya mo fode mais am mali munum be am be sega ira Alassane ye assassin de kay ka dala aga passeport de yorubolo temi nye faga ya no d'origine mali ye munde fo orki nationalité française de babolo men kutara d'origine de fo quoi d'origine bora mali de orki nationalité française a wolla yande kamoya na oga sebe nyera yamfe ka fo ko anga musala ko parce que anivari be balma kele nyi sinigela men ngon fu hari sina men ngon furu me ambe tien fo ngonye hari sini ambe ngon ga dengunike me ambe tien fo nyana ivari unte so bada anga soldat do ka jigini kechogola na be ku ivari una sanzi de ba soro nu tafa population flo de be wula kama kafa ivari ye jamana jumenyi ivari ye malien undi ka fo ko malien million fla ou bien million nani de be ka vi Côte d'Ivoire de be ala ka ivar de nan de be vio non de ivari sigio ivar te jamana yo ivari ye sugude do Côte d'Ivoire ye sugude malien de ye ensigi Guinée de ye ensigi Sénégalais de ye ensigi parce que bébé te ga jago de la laba na kira do sigi yoro
a kɛra dɔw sigiyɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de an tɛ bɔ k'aw musalahaya n'aw ma ɲa ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ aw bɛ bɔ ka mɔgɔ jaabi aw bɛ bɔ ka argumenter kɛ cogo min na o ye de aw bɛ passeport ko de ɲɛɲini fɔlɔ passeport minnu b'u bolo an tɛ se ka kuma de n'i ye maloyala ko ye fɔlɔ e sorasi ma 49 o tuma i bɔla kɛlɛ de ɲɛ wa ou bien bɔla mun de ɲɛ wa ou bien ivoire de y'u nɛgɛ b'u la wa ou bien mun de kɛra aw kan k'aw yɛrɛ ɲininka nin kɛcogo de la kɛlɛ t'aw ka jamana kɔnɔ fɔlɔ aw ka sorasiw bɛ ka commencer ka boli kɛlɛ t'aw ka jamana kɔnɔ fɔlɔ aw ka sorasiw bɛ ka boli 49 laban na yɛrɛ sorasi bɛ sɔrɔ yan sorasi tɛ sɔrɔ ye o a n'olu nana jamana min kan a kan ka dɔ parce que an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ Mali b'o kɔlɔlɔ kelen de kɔnɔ sorasi dɔw de recevoir anw fɛ yan olu ka kɛlɛkɛminɛnw o nana bi kana anw kɛlɛ ni silamɛya tɔgɔ ye an b'o janfa de kɔnɔ bi o an b'o toléré cɛ an t'o toléré muso ye mais ivoirien kan ka nin yɔrɔ de ɲɛɲini minnu bɛ bɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ i bɛ ivoirien defa e ye fasoden jugu de ye yanni k'u defa passeport min yɛrɛ la ɲɛru bolo de Alassane bɛ ka accuser ka da o de kan a bɛ ka yira Alassane la o de la k'a fɔ ko Alassane ye assassin ye o kuma in dun tɛ nkalon ye assassin fana de don hali n'a y'a sɔrɔ ne ma deli ka fɛn f'a ye de mais assassin de don nin yɔrɔ la de e ka sɔrɔsiw bɛ ka boli n'i ka tenue est-ce que jamana yɛrɛ bɛ e bolo fɔlɔ malgré tout kɛlɛ b'anw bolo mais est-ce que jamana yɛrɛ bɛ e bolo jamana t'i bolo an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ivoirien k'u yɛrɛ saisi dabarabaya ta ɲɛ kalan ta ɲɛ kalankɛlaw de y'an ka jamana di kalankɛlaw de y'a to Afrique yɛrɛ bɛ retard la an mago bɛ hakilimaw de la faamuyalikɛlaw minnu bɛ ko dɔn minnu bɛ ko n'a kɔrɔ dɔn ivoire kelen de ye jamana ye Afrique l'Ouest ya munna Sénégal passeport dɔ a ma ye dɔ bolo munna Burkina ta ma ye dɔ bolo n'o fana tun kɛra o kuma ye kuma wɛrɛ de ye o mais ma 49 jamana kelen de ka passeport yer'u bolo o jamana kelen de ka tenue b'u kan na ou bien Congo de bɛ Côte d'Ivoire ya Congo de bɛ yan jamana bɛ jɔ ka sɔrɔ Congo bɛ yan de an ko tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw ka sɔrɔdasiw commencera ka boli sisan k'u bɛna Mali kɔnɔ k'aw bɛna aw yɛrɛ bila réseau sanfɛ de non anw ye Mali faamaw respecté ko parce que Malienw bɛ ka Mali faamaw nɛni k'aw tɛ Mali faamaw nɛni n darikɛ an ka faama faden sago minnu bɛ an b'u nɛni dɛ an b'u nɛni hali sini parce que an bɛ k'u nɛni an ka hakɛ de nɔfɛ o ta yira an b'an ka jamana ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien k'an ka jamana den dɔ bila jamana wɛrɛ ye anw t'o kɛ mɔgɔ ye dɛ ayi anw t'o kɛ mɔgɔ ye o joli ta anw na kɔ anw bɛ bɔ sini ka Asimu dasi an ka hakɛ de nɔfɛ parce que anw de bɛ impôt kɛ ka Asimu sara mais o ta yira fana k'a fɔ ko an bɛ Asimu bila aw ye dɛ nin kɛcogo la de k'a fɔ ko sɔrɔdasi hakɛ min dɔn n'an k'a kɛ musala ni badenya ni sinjiya ye n ko ye nkalon kuma de ye an bɛ ka karamɔgɔ minnu dɔgɔya parce que aw ka argument tɛ o de ye ko parce que ko an bɛ k'an ka maabaw dɔgɔya karamɔgɔ minnu bɛ yan a bɛɛ balolen ne ye haramu de la i bɛ ka population ka hakɛ de minɛ faamaw la k'a dun an ka kɛlɛ ye nin de an b'olu tɛ ko mun de kɛra an t'olu tɔ yen de badenya tɛ ni nateriya t'a la ivoirien soldatw bolila n'aw bolila yɛrɛ n'a y'a dɔn kojugu yɛrɛ t'aw kɔnɔ Asimu an nana an kalifa don i la kuma banna ye o kuma ka nɔgɔn an ye fɛɛrɛ ɲini ka bɔ ivoire kɔnɔ de ka sabu kɛ kana an kalifa don i la i bɛ se ka n dɛmɛ cogo jumɛn de la o bɛ faamu mais nin si ma sɔrɔ u da kɔrɔ hali n'o tun kɛra a tun tɛ se nin étape la o kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ a kɔnɔ ko wɛrɛ tun bɛ passer a kɔnɔ mais kana wi aw tun kan ka na aw nalen papier min yɛrɛ aw bolo k'o kɛra foyi honte à vous jɔn de ye papier in signé min yɛrɛ kɛra foyi ye de n ko ivoirien de y'a signé aw ka gouvernement de y'a signé aw de ka signature b'a kan min yɛrɛ kɛra foyi ye aw ka signature de b'a kan k'a yira passeport min b'u bolo tugun aw ka ministre min bɛ passeport la o de ka signature b'a kan o de ka tampon b'a kan aw ko k'an ka ivoirien to yen ko parce que sigiɲɔgɔnya an k'u to yen ko balimaya an k'u to yen ko parce que an tɛ ivoirien dɔn ivoirien an tɛ ivoirien dɔn cogo di ivoirien b'anw dɔn de ni maliyɛnw bɛ vie ye ivoirien bɛ bi Mali kɔnɔ kɔ n'a tigɛra n'a tɛ tugu bɛɛ b'i yɛrɛ ye depuis ala ka anw da anw wolola yɔrɔ min na kogoji tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ivoire bɛ profiter Mali la cogo min Mali bɛ profiter ivoire la o kɛcogo de la an bɛ balo ɲɔgɔn na de an bɛɛ de dulonnen bɛ ɲɔgɔn na n'an y'a tiɲɛ a bɛ tiɲɛ ivoirien na a bɛ tiɲɛ anw na mais c'est ça o de don sanction tun bɛ anw sara de an ma sa a y'an tɔɔrɔ mais anw sara de an ma sa ivoire sara de ma sa o ah non o ta yira k'a fɔ an bɛ ka accusation min kɛ ko maliyɛn minnu bɛ yen k'u b'u kɛlɛ n'u y'o kɛ y'u ka kodɔnbaliya de yira maliyɛn minnu bɛ yen kana baga olu la de olu nɔ tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ fana ivoirien fana ye message maa minnu kan ka na ni soldat 49 min kan ka na i y'a message n'a donné bɛɛ lajɛlen ta k'a transférer Mali ambassade la ambassade ma se k'a ci Mali autorité la
ou bien aya ci Mali autorité la olu ma se ka jabu soro kofe ka se ka ke fo ka be soldat ka nali kona o jabu nye no kera amba fo Mali autorité de sentala de olu de jota la ola de parce que o ba yara imisi ku kunyere do olu be jalagi ka tla ka kele fana ni faso ko de donde na ya soro donné u cira nin ke cogo la de parce que o fana be se ka kede donu be transférer ambassade ba be kalama o katla ku ciya Mali kono Bamako ye olu fana ku sigi tema bini kuma bambali la réseau ni media o sanfé fo kanin do inse akana bala olu la olu katla ka tani kowere e masega ni nyoro ye no kero da manda fana la de anga chien fo nyonya na de o da manda la de awana soro ote soldat munum bolla kana minani tede ka fo awye mina wi de justice la nintede ni soldat ye soldat mina munde kanga kala sini ne kamine arnaki dola banguninga nununga ne mine fiti nununga ne mine ola wallahi nu sigira nu ma video kene ka wa nu sigira gosili min teda to ka nu ma danne ka ko roje ko kele inte tie ko jaga mbega nyokon sutura ngalonde ka soldat munu mina natande kiri kotede ay ko nyanyini folo na we ko nyanyini ka tiedo kiri tetugude nu mina na ikanga faade c'est clair na ya soro inana kirimu de kama ivaro unyere koni yaro olu konte se ka fotuku ku ka mo de olu konte se ko fotuku parce que olu yo foko jeya mais kuma be ivaro mbolo yoro jumenda ani ivaro mbe nyona yoro jumende la o ye passeport ko yoro yi ivaro nkango de sege ka don passeport min fleni e chela ivaro unyere ka kele tunganga ke vraiment mali e minke anyana mais en ivaro mfana ambe tie yoro ambe wuli kala san nyininga de passeport nunu de abu boyoro fode ministre minye passeport nunu dla na ka chetri bala au ka kele tunganga ke ninde folo aba foko Mali ka ukono folo Mali population ka ukono folo sino ambanga jokade ni yoro la ambanga jokade communiquer min fora nebe ka kuma communiquer le kade ntano mimbe communiquer ko fere ne ko minde fora nye min tlo la suro nebe ka kuma o ke choko de la ivaro nkanga o kele deke mekanisi yi Mali on te fendo Mali ambe fendo ne oui ambe fendo an kala Mali de mancha me ambe fen kala mako Mali en chama nebe mi makala me anata nyere kala mo wengalo yede amma kala waye chie manga jamana de anta blam woyede ambe ko de fo parce que abe jamana be kono abe dien jamana be kono Mali on be fen na réseau sanfé e be sika malien do labla ivarien ambe sika malien do labla sénégalais ou bien ambe sika malien do labla burkina bay otunye kunu mawde o ota awnyo ay ota awni hadna sura do ban ciela o yo lude kungoy mo tambali nyogon kelela o tambali anga eta nantu kele anga hake nofe eni ni mbora kele kono awani ni mbora jamana ko kono jamana ko be entuwa jamana ko tewu ngoni ndi jamana ko kele ivare unku yere sezi dabarabaya la ni dabaraba manka na réseau sanfé munu ntese ga cien fa unyana on be cien fa unyana de an wala foka seni etape la an balo maboko d'Ivoire non an balo maboy ni Alassane beka ko nyagami ube na ka passeport mi ministre mi mbaw kuna na beka passeport dla na beka ko nyagami o ka kele yodi ni kele baw bolo réseau sanfé bi ka foka jamana kadawye Ivoire kadawye comment beka Mali on de Mali de ni Afrique be bolo fana wajibi de parce que Mali est central de Mali be milliers de la malgré tout ko woji tambolo fen tambolo mais on be milliers de la mais problème qui era mini on barake balde kacha parce que mami mimbe faso ko kele fana ko ka dogonde parce que on be katu nyogon ko tende o de kera Mali on fana ka problème ye anga erreur bay wodi sita nyini ka famu jamana munde be jamana la avancer munde be jamana na non ambe tuki ko tendoro ki kanu o de ta masiga avancer sinon Mali de Afrique centrale lié non y porte fermé ni jamana nani fenfen ban ko tela ta bebe coulé malgré tout ko gojubu boloy malgré tout ni djembe kadi nganya nyere la blade nanya nyere la bla mawbe tlonde kana jenesu yere la bla mo ko kama to kama barake balia do na be kungolo kono barake balia ni muso ko de be kungolo kono Mali jeunesse fanga mamnu kanga wuli ka keleke jamana e mamnu kangu nindi jamana ma taiga chila ere nafa ere tula ibu ye musuko kuma mana ko kuma politique ko kuma on be politique ko ke on ba ira politicien na de ninteke ni de be ke jamana do ni de be jamana arrange ni de be jamana do arrange nga halbi on ma sambina ni soro mama sambi saba soro folo on de wulendo de ni kasate ntetuwi ko wa ni kasate tay tinyi asite jamana intérêt ni Mali bo ko lole de kono sino Afrique jamana jumene ba nyaade onuna ateo ati awa utenya bada mori munumbe ambolu de blade
ambo ko de fode parce que o de dona be kuna ni malien sala le no fewerete andu gole be karamo munun ko fe ni ndronde oludum be ka profiter awna ivoirien Mali autorité ba joka aw ka la sani min be de criminel de do aw ka ministre min be na be passeport kuna criminel de do aha criminel ba de do ko aga passeport munun sorlata aka Mali autorité nyinga ku photo chiama nu photo chirama abe recherche ke kase ka don passeport munun bora rojme mundi ato ivar tenir nun so parce que ivari ou nyere de ou yere bla kololo kono parce que nous nyere avion ta ivari du kolo de sanfe auka pisi sanfe auka tla ka photo wu au yere mabo nunu na tuma kalama cha ngo ni nyona ngalo yere mawolo folo obise ke chokodi otisika ke o auka tenu bu kana katla ka avion ta auka du kolo ka aka pasoro ka yubolo ha parce que dusun tanya o de donna maléon na awo de banjolila billahi sino population kanga barada nununka folo yani militaire ka barada nununka ore tunganga kiwo ni bize nini ngera Côte d'Ivoire yere zadra munu nyumi ube soldat munu nyumi ne ulubu yere nyini de folo parce que population folo de ba ka responsabilité ta mais Mali kono jeunesse ta ka responsabilité ta de jeunesse beti dogo karamo do kofi ode yanka ereri bay ante sika papa har ni mo be ga fo no anga do fo Ivoire uma parce que mamu be ka vi Côte d'Ivoire kana ko kula parce que ante se fenadi jeunesse be dogo lembe karamo do kofi segu do kofi abisa jamana ko kelekeya ebisa sa jamana no fia etika sa jamana no fio nko ni unde problème bankuna ni de problème bankuna Ivoire dogo lembe jonde ko fait personne nous ko malé munumbe bi ibe taminu la papa te wala wani ko etabe bla nyona fana mais ni ko malé nga wula ka keleke dara beta do ko fe abisa kelekeya har malé ntese ga erega hakenyi ni jago ka wuli ka keleka balma doye min tonono do jamana koka. Non, malgré tout, on est à milieu l'Afrique, mais pas par tambolo de manque de dignité. Munumba fait kabwana, munumba fait kandambentanya, munumba fait kairana kafante ko kalama. Enfanate so fanamade. Ala beso ika soni chokola no e hakili, be dani ka hakili wa mashima jo ika hakili fanala. Aninde do, ivare unka kele, ay wuli auka kele ke male munumbe, au kana maga tshila, au kana maga musushila. Auka président, auka ministre, anaka gouvernement. Aïsse Oludema. Oui, na où il était complice kono. Compagnie minyake avion kelen kana wuli folo kasura nyema nyini. Compagnie minya barake kana nou yem mali kono. Akanga to compagnie de mine sisa kato ka pisi sanfe avion faut te bouger en folo. Avion faut te bouger en folo. Anka do ni sora sunu nun tara choko jumendela. Ale ba kalama de. Compagnie minna na nou yem mali kono kabo Côte d'Ivoire ba be la jelen kalama. Na masogo bali wulili la na mase kata yenjeni na mase kata kele ko chiedo na mase kata ka ministre des affaires étrangères kele kaseka do passeport sur la chogomina on mase kata ka ministre de la sécurité fana kele kaseka do sora sunu numbora ke chogomina ka foko male on beka kuma mi foko beka utuse fenga utuse mintoy ay am balote masibolo non mais chie ayu mine ke chogomina ayu kiri yere nafa yere te kiri la folo asimu munde be aw kanga fere nyini sisa ni ko nye dona kaba ni vari mana to no fe encore de parce que ni bena do histoire de la folo ka fo ivare on ka soldat bolila mama mina kele yere tu kwa jamana kono kongo ni minogo kama ani sarabalia kama kanu kalfado on malio na utunga na ningainde kawo to woji ba ufe koko ba ufe cafe ba ufe sorasu be ka boli ibe ku yere nyini suma ba ufe sambe kana ga sorasu be ka boli be ku yere nyini ha amana munde fo awunye akage jamana de unyo be famu me sorasu oluka boli suwa ika jwala ku bolade no kero beta sira were fe suwa ika jwala ina na mission mina onye kadon suwa ivari yere kadon kafo ereri bo oludela gouvernement kafo ereri bo oludela ereri mu yun soro olu tunfa famia lai kwanga na wati mina imano wati inana kako o wati nye obese ka famude me aw ya yera kafo aw tu fere aw donte amabu na kuma kalama teni min kono bu kana ani sebe mun kono bu bolo jenye ore koni kabo o donendo kafo awdido o hafo ka jewle ala san tesega kungulo yele matugu kafo ko nunu ya de onye tugunde awa aw kanga wuli de ka kele choko bela jelena nunun denya ka don ivare on de rube ivare on te aw kanga wuli ko kele de ke sisa
jamana nyema k'a fɔ aw ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko den minnu bɔra sɔrɔsi minnu bɔra minnu y'u nin di jamana ma olu ka bɔ jamana kɔnɔ ko ale t'a kalama ja ale sigilen bɛ fufalaki de la aw kunna non maa min t'i ka sécurité kalama jamana b'i bolo wa jamana t'i bolo ministère de la sécurité donc ale yɛrɛ bɛ ten de dɔrɔn quoi soldat ka t'u kun fɛ ten dɔrɔn n'o bɛ kɛ Côte d'Ivoire o tɛ kɛ Mali kɔnɔ n'o tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi o tɛ kɛ Mali kɔnɔ awa ni hali Asimu sɔnna o ka kɛ Mali kɔnɔ anw peuple u tɛ sɔn parce que a kɔlɔlɔ bɛ na yɛlɛ anw de kan a tɔɔrɔ bɛ na yɛlɛ anw de kan c'est ça faamaw tɛ sɔrɔ dɛ a tɔɔrɔ bɛ peuple de b'a bɛ Asimi ni sɔrɔsi minnu a tɛ y'u bila i ka dɔn jamana kɔnɔ anw de b'a kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔ kɔnɔ anw de b'a ɲani kɔnɔ awa an ka faamaw b'u jɔ ka nin yɔrɔ la kunnafoni min bilala i b'u jɔ ka nin yɔrɔ la awa an t'u labila u ye nin yɔrɔ la n'aw bɛ kɛlɛ kɛ n'aw bɛ bɔ dabaradenya la n'aw bɛ bɔ manamanakan fɔ la k'a fɔ aw y'aw fa kafe gansan n'a ye sans sukaro t'a la a ye taa aw ka tenni ko ɲɛɲini fɔlɔ i ye tenni in sɔrɔ cogo min an'u ye passeport sɔrɔ cogo min avant qu'aw kana maliyɛnw accuser avant qu'aw kana k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ réseau sanfɛ k'u bɛ k'aw ka président dɔgɔya aw ka président yɛrɛ banna aw la fɔlɔ aw b'a fɔ ko président min banna a ka sɔrɔdasiw la est-ce que o bɛ jamana yɛrɛ fɛ yan han président min banna sɔrɔdasiw la est-ce que o bɛ jamana yɛrɛ fɛ yan aw tɛ kuma banbali dabila réseau sanfɛ aw ka taa kow ɲɛɲini aw ka taa réunion kɛ ka taa kow ɲɛɲini an ka ambassade tora Ivoire a ma to yan an ka papa ka taa la n ko ka ambassade bɛ Mali kɔnɔ donna de don aw b'a ka ɲɛ an b'a k'aw ye nin dɔrɔn de don kɔgɔji b'aw fɛ kɔgɔji t'anw fɛ de aw b'a ka ɲɛ an b'a k'aw ye sigiɲɔgɔnya ye nin dɔrɔn de ye aw maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire an t'u labila de an balimaw de don an sinjiw de don maliyɛnw de don i ni bonya kan kan Ivoirien kelen tɛ Mali kɔnɔ an ka dɔgɔyali sera min ma bon population min bɛ Ivoire ye maliyɛn minnu bɛ yen aw kan k'u respecter aw tɛ se k'u kɛlɛ k'a fɔ ko min filɛ ka kɛ nin kɛcogo la ka t'u bali k'u tɛ se k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'aw bɛ taa cɛli dɔw kɔ a tɛ passé dɛ n'aw y'o kɛ o kɔrɔ ye de aw y'a dabɔ kirimu min kama o kirimu an fana b'a dabɔ kirimu kama de n'aw ye kelen kɛ an bɛ kelen kɛ n'aw ye fila kɛ an bɛ fila kɛ c'est très clair n'aw y'u tɔɲɔ an b'aw tɔɲɔ n'aw binna min kan an fana bɛ bi dɔw kan n'aw y'an ka ambassade gɛn an b'aw ta gɛn nin de don n'aw ma se ka fara Mali kan pour que diɲɛ kana tɔɔrɔ kana se anw ma n'aw yɛrɛ tɔɔrɔ ta ka anw sɛgɛrɛ an tari an tɔ tɔlɔ de farafin an bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔ aw b'a anw dɔn an b'aw dɔn aw kunsigi suruman dɔ cogo min an ta bɛ ten de oui ni maliyɛn tɔw siranna ka bɔ ka tiɲɛ fɔ ne t'aw fa ne t'aw ba ne mais ne b'a yira u la président ye min kɛ malankoloya baara de don ministre de la sécurité min kɛ malankoloya baara de don oui i ye malankoloya baara de kɛ hali tun ka sɔn oui anw de y'u bila ka na mais ni donnée min nana peut-être i ɲinana dossier kɔ de n kɔni bɛɛ bɛ diɲɛlatigɛ kow ye analysew de a bɛ kɛ ni keguya de ah oui a bɛ kɛ n'o de ye mais n'a nana aussi anw t'u fɛ i k'u yɛrɛ sama u nɔfɛ tugun kɛ o kiri ye kiri wɛrɛ de o avion min yɛrɛ nana n'a y'a sɔrɔ avion bɛ Mali kɔnɔ parce que ne ma information bɛɛ sɔrɔ wa n'a y'a sɔrɔ avion bɛ Mali kɔnɔ avion kana bouger ka taa Côte d'Ivoire dɛ a kana taa dɛ a bɛ kɛ an kɔrɔkɛw ye Faransiw bila ka taa Mali kɔnɔ waati min na maliyɛn minnu bɔra ka taa Mali kɔnɔ i ye baara min da avion ka don avion kelen in dɛ n darikɛ ninnu ka avion in kana bouger ka bɔ yen dɛ wallahi n'a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire de ye nin ye Mali agence min bɛ yen n'a n'u nana o agence tɛ dayɛlɛ tugun fɔlɔ bɛɛ b'o dɔn sa bɛɛ b'o dɔn parce que i déterminelen don kɛlɛ la mais maliyɛn ma déterminer kɛlɛ la dɛ mais an bɛ ka yira maliyɛnw da dɛ aw bɛ kunu de aw dogolen bɛ minnu kɔfɛ aw tɛ se ka kɛlɛ kɛ aw bɛ ka minnu ka hakilina suya aw tɛ se ka kɛlɛ kɛ oui Ivoiriew man ɲi Sénégalais man ɲi ko wɛrɛ tɛ o cɛ i dogolen tɛ foyi kɔfɛ fo jamanadenya maliyɛnw kan ka nin waati de faamu ka bɔ ka jɔ jamana de kɔfɛ hali ni Assimi bɛ nkalon kan k'a yira la i bɛ nkalon kan i ye sira bila nka n'aw tɛ se k'o fɔ n'aw dogolen mɛrulen bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ de nin kana kɛ aw ni kumasulu de don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o e ɲɛ t'a la fan bɛɛ an bɛ kumasulu la hali ni jamana min ye bêtise kan nana an ko k'an bɛ wuli ko non an kana kuma nin jamana in kan an kana kuma jamana jumɛn kan han an kana kuma jamana jumɛn kan Assimi ye ambassade gɛ anw ma bɔ ka tiɲɛ fɔ a ye min kɛ a kan ka kɛ yan mais o y'a ni Assimi ka kɛlɛ baliya o t'a bali o parce que diɲɛ kɛlɛ ye kɛlɛ wɛrɛ de ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ye kɛlɛ wɛrɛ de ye lalatɔ caman de bɛ minnu ma liti ninnu faamu dɛ i b'a fɔ ko RAS24 bɛ bɔ k'a fɔ ko transition bɛ ta i bɛ tila ka bɔ k'u ma jamu non aw t'a dɔn ne bɛ kɛlɛ min na ne bɛ pastoroko kɛlɛ ni ninako kɛlɛ de la o kɛlɛ ye kɛlɛ wɛrɛ de nka n'a y'a sɔrɔ an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na n tɛ n ka jamana labila mais n'an ni diɲɛ bɔra ɲɔgɔn na an ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ hali sini ne bɛ bɔ ka Assimi kɛlɛ hali sini en tant que n'an ka hakɛ ma di o ye malidenya de ye o ye jamanadenya de ye o ye yɛrɛwoloya de ye n b'a kɛlɛ
oui o ta ira ka fo ko sansera ma sanse o mais non mais na yu manke o tembala o foli law mais min ba on intéressé na mato tasiraka akele ni e wajibi de o mais ko do malu de siglembe non pour ka ebe boka asimu kele asimu ye jamana denye katemeneka min kera biya go akera malien bede la asimu kelente o malien bede tonyona o malien bede ni ndegunta nu nana nu masega asimu faga be malien kelen faga o bisika muso do faga bisika tie do faga o be nu tunya har kele yere wuli ijiginem ko fe ka bo avion kono malien munu be saye anu be te joli kelenya anu be te balma kelenya parce que o jamana kodi o oni ko personnellement oni asu be kam minke kata anka papa katola maintenant ni jebe nyona wati mina o tien ambo ira keneka kanka faso de nyaira o yorola aba o temenen ko fanda mani nyon janga hake min balanka empo min be ka sara asi kanye sara minyi namo di no ni na ko ni passeport ko yi amba guru jafo domina na nyanga hake soro o siga ga bawla de amba guru jafo domina na nyanga hake soro ko don balu be teni nyoro famu c'est ba fo ko no ko lu masega ne vaninte do kuna kana do kuna de ay doge buni bela ede ba fasimu kanye de ba fo gasimu man nani jebe nyona akanyinke awi nani jebe nyona akanyi me ani mali do ni nyonche ne ko de ma amanyi kasa uganga hake babura amadi we amadi de anga hake parce que ya ledi amba ya ledi o amadi taman kamana ganendo iba fo kombe ga boka asimu gurja kwa tebbe uluma ulu diminendo do wallahi sombeti min bene alaw talaji isombeti nta labla jamana were mo yede mais ani mali dew ni nyonche mali den kelente mbe mi labla asimuye malien kelente ne be mi labla asimuye mais ne asimu ni jebe nyona nte asimu labla jie mo kelenye ni de jamana ko asimu kelen kafsa ni ne bolo jie mo beka ka fara malien ka o malien bela jele malien den kelen kadine kateme asimu ka ni ngone ni nyoro mba ukamana gande malien kelen o ka hake nyinini o ka lakana kadine kateme asimu kuntruka parce que asimu lakala lendo abe lakana kono abe sabati kono abe basigi kono abe kenya kono fembe ba bolo abe sarata mais malien den jonde be mimbo kololo kono ne bo de menif sa ne ka gere asimu la ko ye kechudi na uto don ay ko nyanyini ora to bebe nyini ngale ke muna ngo obe do kenyini ngalai no mane sura eta bango ninganji ninga ba deta eda umaye menete donc ninde tundo ko ivare un ku yere sezi ni mami be sira conséquence ko on te sira awa am balma munu be Côte d'Ivoire ya ambu soutenir 100% awa awta be Côte d'Ivoire aw date mankana de min kerawla atebe ivare uma oredo min kera mali ko ni ivare unya ke on ona tebe ivare unyerema e o ba fa aka be anma am be siga bagabaga ko parce que am balma do bo jamana ka am be siga bagabaga parce que comme malien kacha Côte d'Ivoire kono ha mais on ngalo aw ba ko autorité abu saisi de kunyininga ni fen saba inde la passeport ko nyiningal ni teni ko nyiningal ni compagnie min nana nuye abu nyininga ni ndela na ma sigu nyininga ni na malien kelente mi bekele wallahi malien kelente mi bekele do tunye kunu hakilna de me bi hakilna naw ya korobo adabe dia dola de o siga ka boala de donc ninde tundo ambe ponju ko reante tante machi malien jobe nina Alassane est criminel. Ivari gouvernement est criminel ou dit. Ya d'abord min kama. Imo nyere soro. Non nyema soro. Ibanu ka soldat la. Soldat wu yere bolo fatu la batu la. Ibe mali bolo bi. Ibe bolo la bi bolo mi ina manga. Ibe bolo la bi bolo mi. Nou tumbe fama mi bolo na yu tarayede. Na yu jamfana yu fere. Ulu de ba on bolo bi. Abeta nyini cho were de la. Sinon mali ngone amba no la ya. Sali internet. Merci. No flow, foi de canum bora.